Throughout history, women have stood as pillars of strength, resilience, and progress. From the suffragettes who fought for the right to vote to the trailblazers who shattered glass ceilings, each generation of women has faced its own unique set of challenges. But even amidst our strides, many women have been hindered from exercising their rights to education and advancement due to oppressive societal norms. Hello everyone! Welcome to my vlog. I am Mariel Ardonia, and for today's video, meron tayong tatanungin na isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko. Ang nag-aruga at nagsilang sa akin, ang pinakamamahal kong nanay. Pangutanon nato siya kung unsa ba ang dakong problema sa sa iyang henerasyon isip usa ka babae. Now, let's go! Unsang dakong problema na inyong giatubang isip usa ka babae sa unang panahon or sa inyong henerasyon? Sa amuang panahon, dakong problema kay dili ko ka eskwela, kay ang ginikanan dili mo pa eskwela, kay kuno maminyo lalaki ang buhi nya gusto ta manarbaho di na ta katrabaho kay wa man tay nahuman og eskwela. Diba? Salamat. And that was very sad. Mao nang karon gibuhat ni mama og papa ang tanan para lang maka-eskwela niya. And we are very thankful for that. Mao nang guys, we're very lucky kay dili na inana ang panahon karon. I think mostly nagyud gapa eskwela na jud sa ilahang mga anak, mababae man or malalaki. And it's up to us na dayon if maningkamot ta. So, swerte jud taron na generation. Pero still ga-excess man jabo na siyang mga inana, but gamay na lang, di ba? So, that's all for today's video, and thank you for watching everyone. Mabuhay!